30. هنا دي 30 لتر وتكتب عليه الكتريك ووتر هيتر. هنا ما تطلعش كده عشان انت كده اي طوبه هتنزل من فوق هتكسر البتاع، تمشي جنب الحيطه كده وتخش جوه تحط المحبس جوه المكان. ماشي. هنا انت رايح لماسوره ميه ساقعه، فين ماسوره الميه السخنه اللي طلعت؟ ده هنا عايز ماسوره الميه، هنا عايز تطلع بماسوره ميه ساقعه تروح لها، انت لازم تودي له ماسوره ميه ساقعه تخرج منه بماسوره ميه سخنه، وبننزل في الحيطه ما بننزلش بره الحيطه كده. تمام. دي صح، دي رايح لها اهو ماسوره الميه الساقعه صح، وخارج منها بماسوره الميه السخنه صح، مفيش اي مشكله. وبرضه الحيطه ماشي بالظبط. وتكتب الكتريك ووتر هيتر. هنا انت حسبت الهيد بس ما حسبتش لسه الفلو. فين الفلو؟ عايزين نحسب الفلو. هتقول فوليوم على تايم، ده الكيو. ماشي. الماسوره دي ما بنسيبهاش فاضيه كده، لازم نكتب سايز، يعني تكتب 1 انش مين بايب مثلا. اوكي ماشي. نفس الكلام تحط اسهم وتحط سايز. الماسوره دي كده انا طول الوقت هسال هي ايه قطرها كام. ماشي. نفس الكلام هنا تكتب هنا ده فيلينج بايب تو اباف وتكتب السايز بتاعها كام.